कि हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। गरीना हमारी बात को ऐसे टाल गया। तेरा इंतजार करते करते फ्री फायर इंडिया देख एक और साल गया। हम थे ढूंढते Get us out of here, Kelly! I promise! कोई टाइम उसको क्या बोलेगा? तो मेरा बेटा है भी 1 साल का बेटा हो 6 महीने का बेटा हो गया। मतलब पास में नहीं है, इसीलिए दूर रहेगा, कौन करेगा बात करने। ये वहाँ बंद कोई नहीं। পোকাটা আমি যাচ্ছি ফিরে যাচ্ছি না। দেখে ডাউন একটা আছে। না যাকো কত বন্ধ আছে দেখে না। মরছে छत पे एकदम छत में फर्स्ट फ्लोर में मैं ही तो हूँ। और माता लाल रखी আমি মা দেখতেই পাইনি। চলে আসছি আমি। দুটো লাগিয়েছি দুটোই কিনি। इसके बाद তোমার কাছে বান্দা হ্যাঁ ওপরে মাথা তোমার মাথা লাভ এসছে বান্দারা তোমার দিকে লাভ যে তোমার দিকে লেগেছে
बोल रहा है तुम लोग लूटो कोता करते दे हो गया अभी उतरेगा बंदा उतर रहा है देखो ऊपर से किधर गया रे पका तो लाभ देखते पेয়েছো করতে মারলো সাইডে তো পোকাদা এক সাইড দিয়ে তো বেঁচে আছো দিচ্ছে আমি বললাম মরে গেছো পোকাদা নেই দেখে আমার সামনে একটা বান্দা আছে তোমার দিকেই আমাদেরকে যেতে হবে সেফজন তোমার দিকে দেওয়া যাচ্ছে মালগুলো ওপরে আছে
এই পাথরটা